manok guys, nabang nasagi nung mga kotse. Oh, yun oh. Kalat yung manok guys oh. Ayan, pritong manok guys, kalat. Tumaob yung ano. Tumaob yung guys oh. Tablet ka na naman. Guys, kalat yung manok. Kalat yung manok guys. Taob yung sidecar ng manok. Pritong manok ayun oh. Makangat. Mga pritong manok guys, kalat oh. Ayan, nabangga. Ayun oh. Nangyari biglang ng kan. Biglang tumaob eh. Ano? Sagi yata ng kuha na kotse.